हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। श्रद्धा मोर नुआ यूट्यूब चैनल को आपन को स्वागत करुच्ची। ये चलते आज आम ब्लॉग स्टार्ट करिया। फास्ट कथा मुझे देखेबी आपन को आमर ठाकुर पूजा। आज हूँ कार्तिक पूर्णमी जेहेतु मुझे आमर ठाकुर घर केमती पूजा करा देखेबी। चलतु। ये हूँ मो कान्हा भगवान। मो कान्हा भगवान को बहुत माने कहीं बहुत विश्वास रखे। कहीं से मो पुओ को मत देती। मत आज बहुत खुशी लगुच। मो पुओ को मत कान्हा भगवान देती। कष्ट कले ही कृष्ण मिले। मो 2 वर्ष है कान्हा को पूजा करी फल आज मो पुओ को मुझे थैंक यू कान्हा। कान्हा उपर समते विश्वास करंतु और पूजा करंतु मानंतु। देखिए आपण दिने ना दिने जहाँ भी कान्हा को मागिथे ना कान्हा ताको निश्चित भाव में देदेवे। आपण खाली धैर्य धरिया दरकार आउ कान्हा भगवान उपर विश्वास रखा दरकार। ये देखंतु मु फूल धरिची। ए वर्तमान ठाकुर मस्तक फूल ही प्रदान करा जिवो। चलतु एम ठाकुर को फूल चढ़ेगा। चलतु। मु तो ठाकुर को बहुत माने। ठाकुर को भल पाए। ठाकुर जहाँ भी मागे मत देती कहीं देना बोली कहबी। बेले बेले मत बहुत राग लगे। जहाँ मु मागे ता बहुत कष्ट मिले। ये स्वाभाविक ठाकुर ही लेट कर सब बेले ही खाली विश्वास करवा दरकार। विश्वास कले ही से माने भरोसा योग्य हो पारे। से माने आमको जहाँ मागे टे लेट ठाकुर देवे किंतु टे लेट देवे। आमे खाली धैर्य धरिबा दरकार। मु तो पूजा कला समय मो पुओ मते बहुत हैरान करे। से लगी माने दांड आड़े छाड़ी देइची। बापा ताकू नेकी पलैचंदी। से तो आसीगला आपण मैंने पार्टी शुणी पारुथिबे। से मते पूजा कला समय बहुत हैरान करे डिस्टर्ब करे। से लगी मु ताकू दुआर आड़े छाड़ी दे। पूजा कला बेले केबे भी अन्यमनस्क हवा कथा नुह। पूजा केवल ध्यान दबा दरकार। पूजा केवल पूजा ही मन देले भगवान तुम मन कथा जल्दी शुणी पारे। और ठाकुर को जहाँ मागे से तुमको निश्चित भाव में प्रदान करेंगे देवे। किंतु बहुत कष्ट कष्ट कले तो कृष्ण मिले ना। तेणु बहुत कष्ट ही भगवान तुमको देवे। आपण माने को भगवान को मानती आउ पूजा करती मते कमेंट बॉक्स रे कहिबे। पसंद करे ताले निश्चित भाव में गोटे लाइक देवे। आपण माने कान्हा माने बाल गोपाल को पूजा करंतु ता फल आपण तांको जहाँ भी मागिबे आपण को से प्रदान करेंगे। बाल गोपाल को पूजा कले सब किछि प्राप्ति होता है। आम ठाकुर तो अधिक मूर्ति अच्छी। एते मूर्ति रखा कथा नुहे। मु कड़े गले मंदिर को नहीं जाई पारिबे। आपण मान जदि बहुत फोटो रखिछंती ताले बेसी फोटो रखंतु नहीं। जदि भी आपण फोटो रखिबे ताले सब ठाकुरंगर गोटे गोटे फोटो रखंतु। आउ गोटे ठाकुरंगर फोटो 2-3टा रखंतु नहीं। ता फल शुभ होई न थाए। आमर अच्छी किंतु ताकू बसई देवा चाहूँगी। ठाकुर को बसा जाए कौन मंदिर में रखा जाए। कौन मंदिर गले मुझे रखिदेवी। एबे चलतु देखिए मु केमती भाव शंख फुंकुची। मते ठीक रे शंख बजे आसेनी। मु पूरी जाइथिली सेठू गोटे शंख किणिकी आनी। एबे बस ट्राए करूँ टिके शिखुची। जदि मोर शंख फुंगारे किसी भूल थाए ताले मते दया करिके क्षमा करदेवे। खूब जल्दी मु बहुत जल्दी शंख फुंकीवा शिखीदेवी। एबे टिके हो चली देखा जा आगू कौन होची। वर्तमान मुझे पूजा करिवारे लगी।
ଏ ହେଉଛି ଆମର କଳସ, ଯାହା ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ପଟେ ମୁଁ ରଖିଥାଏ। ଆମ୍ବ ପତ୍ର ତ ଏଠି ମିଳେନି, ମୁଁ ଯାଇକି କୁଆଡ଼େ ଆଣିପାରେନି, ମୁଁ ତ ବହୁ ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ଯାଏନି, ଆମ୍ବ ଡାଳ ବି ସବୁଦିନେ ମିଳିପାରେନି, ସେଥିଲାଗି କେବଳ ମୁଁ ପାଣି ଆଉ ପାଣିରେ ଫୁଲ ଏଇ ଦୁଇଟିକୁ ରଖିକି ଦୁଆର ପଟେ ରଖେ। ଆଉ ସବୁଦିନ ମୁଁ ଦୀପ ଜାଳିଥାଏ। ଏଇଠି ଆମ ଦୀପ ବି ଲାଗିଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉଥରେ ପୁଣି ଯିବା ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଠାକୁର ଘର। ମୁଁ କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ କାଲି ସଜେଇଛି। ଆଜି ଯେହେତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ମୁଁ ସବୁ କାଲି ଠାକୁରଙ୍କର ଧୁଆଧୁଇ କରି ତାଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସଜେଇଛି। ମୋ କାହ୍ନା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? କାହ୍ନାର ଏଇଟା ଦୋଳି, କାଠରେ ଗୋଟେ ଦୋଳି କରିଛି। ଯେହେତୁ ପିତ୍ତଳ ଦୋଳି ନାହିଁ, ମୁଁ ପିତ୍ତଳ ଦୋଳି ଆଣିପାରି ନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇନାହିଁ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଏବେ କାହ୍ନାଙ୍କୁ କାଠ ଦୋଳିଟେ କରିକି କାହ୍ନାଙ୍କୁ ଝୁଲଉଛି। ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୁଁ କାହ୍ନା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିତ୍ତଳର ଗୋଟିଏ ଦୋଳି ଆଣିବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ମୁଁ ତ କେଉଁ ବର୍ଷ ବି ଶାଶୁଘରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ନଥିଲି, ଏମିତି ପୂଜା କେବେ ବି କରିନଥିଲି, ବାହାରେ ରହୁଥିଲୁ। ଏ ବର୍ଷ ମୋ ପୁଅ ଛୋଟ ଯେହେତୁ ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁଘରେ ଅଛି, ତ ଏଇ ବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁଘର ଘରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛି। ଆଉ ମନ୍ଦିର ବି ଯାଇପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଘରେ ଟିକେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିବେ, ମୁଁ ତ ଯାଇପାରିଲିନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ମୋତେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ। କାହ୍ନାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ସକାଳେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସବୁବେଳେ ଦୀପ ଲଗାଏ। ଦେଖିବା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ଘର ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ଆଉ ଜମାରୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେ ନା, ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏବେ ମୋର ଠାକୁର ପୂଜା ସରିଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିନେବା ଆମର ଠାକୁର ଘର। ଅନ୍ଧାର କରିଦେଇଛି, ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଠାକୁର ଘର ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ମୋର ଏଇ ସଜାସଜି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ମୋର ଠାକୁର ଘର କେମିତି ଭାବରେ ସଜା ହୋଇଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।